pieces na egg, 5 kilos na rice, sugar, salt, bulinaw, bulad, munggos, suka toyo, and then balde. Thank you. Kay Rovi lang, Rovi. Salamat. Robs, salamat Robs. Sir, pag-guide ko, sir, be. Pag-guide ko. Oo. Kay Rovi lang, kay Rovi. Kailan ka kay Rovi? Thank you. Tatay, nanay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ha. Thank you, ma'am. Thank you. Yan, parang nalagi mo. Thank you. Okay. Bukas mo me. Okay ra na, oy. Okay lang bukas ma'am. Okay ra. Oh, thank you. Thank you. Long time no see daw, te. Thank you. Mas laki ka abog ayo. Si Ruby ni. Oh, salamat kay mama. Thank you. Sige, hatag na, te. Mga agilar diha kay ilawag ko diha nang agilar diha nang nagbanda ron. Salamat kayo.